من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تناقض کی بحث چل رہی ہے. تناقض کے بانتیجہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں شروط اتحاد اور شروط اختلاف دونوں پائے جائیں. ہم نے اس سے پہلے شروط اتحاد پڑھا کہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں دو قضیوں کے درمیان اتحاد ہوگا تبھی جا کے ہمیں تناقض کا نتیجہ نظر آئے گا. تناقض کہتے کس کو ہیں؟ تناقض کہتے ہیں دو قضیوں کے درمیان ایسا تلازم ہو کہ ایک کا صادق ہونا دوسرے کے کاذب ہونے کا سبب بن جائے. صحیح ہے. تو شروط اتحاد ہم نے پڑھ لیے تھے کہ موضوع میں اتحاد ہونا چاہیے، محمول میں اتحاد ہونا چاہیے، مکان میں اتحاد ہونا چاہیے، زمان میں اتحاد ہونا چاہیے، قوت و فعل میں اتحاد ہونا چاہیے، شرط میں اتحاد ہونا چاہیے، اضافت میں اتحاد ہونا چاہیے. آج پڑھتے ہیں شروط الاختلاف. اختلاف کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے دو چیزوں میں اختلاف ہونا ضروری ہے. کیا کیا ہے وہ دو چیزیں؟ ایک ہے کم اور ایک ہے کیف. جب کم کی بات ہوتی ہے تو کم سے مراد ہوتا ہے ایک کلیہ اور جزئیہ. کلیہ اور جزئیہ یعنی دو قضیے اگر ہمارے پاس ہیں تو دو قضیے کیا ہونے چاہیے؟ ایک کلیہ ہونا چاہیے اور ایک جزئیہ. دونوں کلیہ رہیں گے تب بھی ہمیں تناقض کا نتیجہ نہیں ملے گا، دونوں جزئیہ رہیں گے تب بھی نتیجہ نہیں ملے گا. مختلف ہونا چاہیے. کیف کس کو کہتے ہیں؟ کیف کہتے ہیں موجبہ اور سالبہ کو. کس کو؟ موجبہ اور سالبہ. کیا ہوتا ہے موجبہ؟ یعنی پازیٹیو سینٹینس ہو. کیا ہو؟ پازیٹیو سینٹینس ہو. سالبہ یعنی نیگیٹو. یعنی دو قضیے ہوں تو دونوں موجبہ نہیں ہونے چاہیے، دونوں سالبہ نہیں ہونے چاہیے. دونوں کا ایک موجبہ ہو تو ایک سالبہ. صحیح. تبھی جا کے ہمیں نتیجہ ملے گا ورنہ نتیجہ نہیں ملے گا. اس میں باقاعدہ اگزامپل دی ہوئی ہیں ہمارے پاس سامنے، اس کو ہم دیکھیں گے. موجبہ یعنی مثبت، سالبہ یعنی منفی. کم جب کلیہ کہتے ہیں جس میں کل، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کیا ہے قضیہ؟ کلیہ ہے کہ نہیں؟ تو جس میں کل رہے، جمیع رہے، ایسے الفاظ کی جو کل پہ دلالت کرتے ہیں تو وہ کلیہ ہو جائے گا. اور جزیہ پہ کون کرے گا؟ جیسے بعض لگا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ جزیہ. تو کم بھی مختلف ہو اور کیف بھی مختلف ہو، یعنی ایک موجبہ تو ایک سالبہ، ایک کلیہ تو ایک جزیہ. آئیے تطبیق کر کے دیکھتے ہیں. جی اتنی آواز آئی یا نہیں آئی؟ جی آواز آ رہی ہے. ہاں. اب دیکھیے شروط الاختلاف کرے. الاختلاف ہاں بک نہیں دکھ رہی. اچھا ہاں، تو آپ کو یہ دکھا تھا بک نہیں آگا بلیک بورڈ بھی نہیں دکھا. ارے تو بولنا چاہیے تھا. دیکھیے اب دیکھ لیجیے. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے الاختلاف بالکم، کم مختلف ہونا چاہیے. ابھی تک ہم اتحاد کی بات کر رہے تھے، اب کس کی بات آ گئی؟ اختلاف کی. کم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہا الکلیۃ والجزئیہ. کلیہ اور جزئیہ. اب دیکھیے یہ بھی الٹے ہی چل رہے ہیں. جیسے اس سے پہلے اتحاد میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر دونوں میں اختلاف ہوگا تو
नतीजा नहीं मिलेगा, तनाकुज नहीं होगा। यहां पे आप कहेंगे अगर दोनों में इत्तेफाक होगा तो तनाकुज नहीं होगा। कह रहे फलौ इत्तफaqतिल क़दियतान, इत्तफaqतिल क़दियतान, अगर दो कज़िये मुत्तफ़िक़ हो जाए यानी एक हो जाए, फिल कुल्लियति अविल जुज़इया, कुल्लिया में या जुज़इया में। यानी क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि या तो दो कज़िये कुल्ली हो जाएं या दोनों कज़िये क्या हो जाएं, जुज़ई हो जाएं। लम ततनाक़ज़ा, तो तनाक़ुज़ नहीं होगा। मिसल बअज़ुल मअदन हदीदुन, बअज़ुल मअदन हदीदुन सादिक है कि काज़िब है? सादिक है ना। कुछ मादन क्या है, लोहा है, सादिक है। और ये जुजिया है कि कुल्लिया है? बाज है तो बाज की वजह से क्या है, जुजिया है। बअज़ुल मअदन हदीदुन। अब इसके बाद का बअज़ुल मअदन लैसा बिहदीद, कि कुछ मादन हदीद नहीं है। यहां पे देखिए लैसा की वजह से इसका कैफ बदल गया। पहला वाला क्या है, मुजीबा, दूसरा वाला क्या है, सालेबा, है ना। लैसा लगा है तो लैसा ने इसको क्या बना दिया, सालेबा बना दिया। तो ये मुजीबा है, ये सालेबा है। कैफ अलग अलग है लेकिन क्या है, कम अलग नहीं है। पहला वाला भी जुजिया है, दूसरा वाला भी जुजिया है। तो पहला वाला भी सादिक, दूसरा भी सादिक। जो कि तनाकुज किसको कहते हैं, तनाकुज उसे कहते हैं कि दो कज़ियों के दरमियान ऐसा तलाजुम हो कि एक का सादिक आना दूसरे के काजिब होने का सबब बन जाए। यहां दोनों के दोनों क्या हैं, सादिक हैं। इसलिए कहा फ़इन्न किल्तल क़ज़ियतैनि सादिक़तान, तो ये बेशक ये दोनों कज़िये क्या हैं, सादिक हैं। दोनों कज़िये सादिक हैं। अच्छा, काजिब करने के लिए क्या करना होगा हमें, कौन बताएगा? अगर इनमें तनाकुज हो तो तनाकुज कराने के लिए क्या करना होगा हमें? अगर दोनों जुमले पॉजिटिवली आए, दोनों पॉजिटिव लाएंगे और एक को कुल, एक को जुज कर देंगे। सही। जैसे बअज़ुल मअदन हदीद का यहां कर दीजिए कुल्लुल मअदन हदीद, हो जाएगा। तो गलत हो जाएंगे पॉइंट, गलत हो जाएंगे। नहीं, कुल्लुल मअदन लैसा लाना होगा, कैफ तो मुख्तलिफ रखना है ना। कुल्लुल मअदन लैसा बिहदीद, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, तनाकुज में हो जाएगा। एक काजिब हो जाएगा, जैसे कुल्लुल मअदन लैसा बिहदीद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत होगा ना, काजिब होगा। जब ये काजिब होगा तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सादिक हो जाएगा। आगे देखिए, वकुल्लु हैवानिन इंसान, ये ऊपर वाली जुजिया की मिसाल दी थी, ये कुल्लिया की मिसाल देती। कुल्लु हैवानिन इंसानुन, हर हैवान क्या है, इंसान है। ये काजिब है कि सादिक है, काजिब है। वला शैया मिनल हैवाने बे इंसान, और हैवान की कोई भी शय इंसान नहीं है, ये भी क्या है, काजिब है। ला शैया ने इसको सालेबा बनाया है, सही है। ला शैया ने इसको क्या बना दिया, सालेबा कुल्लिया है। ये मुजिबा कुल्लिया है, ये सालेबा कुल्लिया है। लेकिन क्या है, ला शैया मिनल हैवाने बे इंसान, ये भी सादिक है कि काजिब है, काजिब है। फ़इन्न किल्तल क़ज़ियतैनि काज़िबतान, इसलिए कि दोनों कज़िये क्या हैं, काजिब हैं। यानी अब मतलब समझ में आया मौलाना, कि अगर कम मुख्तलिफ नहीं होगा तो क्या होगा, या तो दोनों कज़िये सादिक होंगे या दोनों कज़िये काजिब होंगे। ये नहीं हो सकता कि एक काजिब हो और दूसरा सादिक हो। तो इतना समझ में आया जी। आगे बढ़े। दूसरा देख लिया, अल-इख्तिलाफु फिल कैफ, कैफ के एतबार से मुख्तलिफ होना चाहिए।
کیا مطلب ہے؟ الایجاب والسلب، کیف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایجاب اور سلب. ایجاب یعنی مثبت پازیٹیو، سلب یعنی نگیٹو منفی. کہہ رہے فلو اتفقت القضیتان فی الایجاب والسلب، اگر دو قضیے ایک ہو جائے ایجاب اور سلب کے اعتبار سے. صحیح. فلو اتفقت القضیتان، اگر دو قضیے مختلف ہو جائیں ایجاب اور متفق ہو جائیں ایجاب اور سلب کے اعتبار سے، لم تتناقضا، تو ان میں تناقض نہیں ہوگا. جیسے کل انسان ناطق، سب کے سب انسان کیا ہیں؟ ناطق ہیں. بعض الانسان ناطقون، اور کچھ انسان ناطق ہیں. جب ہم نے کل جب صادق آ رہا ہے تو بعض بھی کیا ہو جائے گا؟ صادق ہوگا. لأن كلتا القضیتین صادقتان، دونوں کے دونوں قضیے کیا ہیں؟ صادق ہیں. وبعض الانسان لیس بحیوان، کچھ انسان حیوان نہیں ہے. کاذب ہے کہ صادق ہے؟ کاذب ہے. وکل انسان لیس بحیوان، اور سارے کے سارے انسان حیوان نہیں ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ کاذب ہے. لأن كلتا القضیتین کاذبتان، اس لیے کہ دونوں قضیے کیا ہیں؟ کاذب ہیں. اب دیکھیے نتائج کیا ملتے ہیں اس کے. کہہ رہے ہیں وفی ضوئہ تکون نتائج الاختلاف کلاتی. الموجبہ کلیہ، اس کی نقیض ہوگی سالبہ جزئیہ. موجبہ کلیہ جیسے کل انسان ناطق، موجبہ کلیہ کیا بنے گی؟ کل انسان ناطق. سالبہ جزئیہ کیا بنے گی؟ کہیں گے بعض الانسان لیس بناطق. سالبہ لیسا سے کہاں؟ آپ نے کہا کل انسان ناطق، یہ موجبہ کلیہ ہے. موجبہ کلیہ ہو گیا. بعض الانسان ناطق، بعض الانسان لیسا، لیسا بناطق، تو سالبہ جزئیہ ہوگا. جی سالبہ جزئیہ ہوگا، ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ نقیض ہو جائیں گے. موجبہ جزئیہ دیکھیے مولانا، موجبہ جزئیہ جیسے ہم نے کہا بعض الطائر حیوان، بعض الطائر حیوان، موجبہ جزئیہ ہے. اس کا سالبہ کلیہ کرنا ہے تو کہیں گے لا شیء من الحیوان، لا شیء من الطائر بحیوان، لا شیء من الطائر بحیوان. نقیض ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ صحیح. تو سالبہ کلیہ لانے کے لیے آپ کو لانا ہوگا لا شیء. صحیح ہے. لا شیء لا دیں گے تو لیسا لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سالبہ کلیہ ہو جاتا ہے. لا شیء من الطائر بحیوان. تو یہ دو نقیضیں ہو جائیں گا، دو نقیضیں ہو جائیں گی. النتیجۃ العامہ انشاءاللہ سے ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.